Manila, mga kabix. So, ang motor nyo sir, Aerox to, stock lang to, may ginala. Oh, stock lang, good. Tapos yung muffler niya, M3, dual tip, tama? O, dual tip. So, same procedure pa rin tayo Sir Edward ha. Meron tayong triangle na guide and then meron tayong decibel meter. Ha? Sige sir, resolution mo ng sakit mo na, 2.5